प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु वाक्य कि प्रकार कार्य साधन करुँचे छोट छोट संवाद द्वारा बुझी पारे। मैं अनेक को साक्षात करे कहते भाई एगुड़ाक आम टनिक भाया कार्य करुँची बाकी गुड़ा बाधुची कि आम या द्वारा परिवर्तित होचु। छोट संवाद किंतु एफेक्ट बहुत अच्छी बोली कहती। मुझे आपण को धन्यवाद दिए आपण मानकर प्रोत्साहन पाई आपण मानकर प्रेम पाई आपण मानकर प्रार्थना पाई मुझे आपण को धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि एबे केमिति बंचिबा। एबे केमिति बंचिबा बंचिलु तो बंचिलु बहुत समय बंची आसिलु किंतु एबे केमिति बंचिबा। जेतले जगत आप देखिए लोक मान राजनीति करवा लोक मान कले बले कौशले प्राण माने जहाँ भी होना कहीं आम सरकार रही अच्छे यहीटा से कारण थरे जदि से स्वाद चाकी देले आउ से स्वाद हरइबा चाहना से माने जीवन सार रही अधर्म धन उपार्जन करू करू से जीवन ही अधर्म चली से सेमती बंचती किंतु आमे केमिति बंचिबा एबे केमिति बंचिबा एटा मु कहिबा चाहे। प्रिय भाई भनी माने देशर परिस्थिति जदि आपण चिंता करिवे बसिके आपण भलरे सोई पारिबे। जो प्रकार परिस्थिति गति करूछु आमे आज देश रे आमे केबे परिकल्पना भी करि नथिलु जे आम लोक मान को द्वारा आमे एते ताड़ित उपेक्षित निर्यातित होबो बोली। इंग्रेज माने विदेशी थिले से माने हमर केही नुहंती हम निज लोक नुहंती से माने पाकिस्तान हमर शत्रु अटे ताठर में अपेक्षा करवा शत्रुता किंतु आमर निजर लोक माने जहाँ को आमे मनोनीत करूँ जहाँ को आमे भोट देवु से आम प्रति गोटे दुर्दांत गोटे कदर्य व्यवहार करेंगे गोटे पर लोक मान भाई व्यवहार करेंगे तो केवल परिकल्पना कर तो से स्वभाव से उद्देश्य से गोटे भिन्न गुप्त एजेंडा नहीं से आसिक कार्य करूँ आपण केमती बंचे मु अन्य कथा कहूँ आपण कथा आज आलोच्य प्रसंग एबे केमिति बंचिबा गोटे पद देखिए लुक तार 21 अध्याय 28 पद किंतु ए समस्त घटना आरंभ हेले तुमे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर मस्तक उत्तोलन कर जेणु तुम मानकर मुक्ति सन्निकट। केमिति बंचिबा आमे मस्तक उत्तोलन करी बंचिबा आमे आउ निम्नमुखी हेबा नै आमे पार्थिव विषय आसक्त हेबा नै कारण एई दिन गुडाक आपण देखिबे आगामी समय एई बोली भाव ही परिस्थिति गुडा देखिबे सब विषय गुड़ा ध्यान करने समय आमे मन रखा आठार वर्स्ट टाइम आसूचे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त केवल ख्रिस्टियन मान नुहे आमे तो 2% आमे केते क्षति होबु 90% और बड़का लोक अच्छा अधिक क्षति होगा लोक से अच्छा तो कौन सी जाति बा धर्म वर्ण भाषा का प्रति छाड़ ना समस्ते कष्ट पाइबा देश किंतु मुझे कहे आपण केमती बंचे ए सबू विषय गुड़ा कौन ख्रीष्टर आगमन संकेत अटे। आपण ए सब मुंड न खेले कि आपण ऊर्ध्व दृष्टि कर बंचापी आरंभ कर कारण आपणकर मुक्ति सन्निकट अन्य मान मुक्ति सन्निकट नुह अन्य मान छाड़ ना अन्य माने मुक्ति पाई पारे ना अन्य माने आहरी कष्ट पाइबे अन्य माने आहरी कष्ट पाइबे। आपण अपेक्षा करंतु आगु को देखिबे जो माने बाछि छंती से मुखरे से कहबे आमे काहा को बाछिथिलु आमे भ्रमित होछु कारण रंगीन चश्मा पिंधि देले आपण को सब रंगीन देखा दियो जतले पर्यंत आपण से चश्माटा ओल्है नांती आपणकर से भक्ति छाड़िबनी
କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆସକ୍ତି କୋଉଠି ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଯାଇନାହିଁ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଜଗତ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବା। ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ସେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ସେତେ କଲବଲ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଟା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ହନନ କରାଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଘୃଣ୍ୟ ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବେ। ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ତାକୁ ଆଣି ରାଜା ବନାଇବେ, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିବା ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରେରିତ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ, ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଇ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି। କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଏବେ କେମିତିକା ବଞ୍ଚିବେ? ହୁଏତ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣ କଲେଜରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିକି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଜିଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଗତ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବେ, ଆପଣ ସେତେ ତାର ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ 24 ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଛାଡ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ହିଂସ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ମାରାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତରୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ତୁତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।